There once was a ship that... Hallå. Tja med det. Va? Vadå? Tja. Hej, hur är läget? Jo tack, det är bra. Spelet råkade krascha. Senaste gången vi spelade. Just när det gick så bra i combat så kraschade spelet. Vi får se om vi får lika bra utgångsläge den här gången. Det var de här Technic Leagues, de kom och de skulle attackera oss. Inte bara för att döda oss utan för att ha slavar. Till sin lilla karneval som de har. Där de säljer slavar. Och inte nog med det. De ville inte att vi skulle attackera. Men det var precis det vi gjorde. Okej. Amore. Valeri. Smilodon. Leoparden. Lindsay. Bomb. Just det, jag har ju inte lagt ut deras nya spells, men behöver inte göra det eller? Elona Blaze. Vad är den här? Evocation. Divine Favor. No effect. Okay. Calling upon the strength and wisdom of a deity. You gain 1 luck bonus on attack and debate and damage rolled for every cast level you have at least plus at maximum. Det står inte hur långt den tar att kasta så. Men tydligen så tar den tid. Okej. Shit, där dog han. Let us strike as one. Okej. Milodon, du skulle attackera här, vi sa ju det. Och du skulle attackera här. Det betyder Ilona att du måste kanske... Nej. Okej där. Ilona, gå hit. K-sphere. Det är Magen där som gör fel. Lindsay. Låna förstår, men det är bara för att just det, du är skrämd. Du är skrämd. Rage out. Du ska slåss mot honom, men du ska inte dö så du kan gå in i protection stance. Blir det bra? Och sen får du rädda. Shit, hon fick en critical hit på sig. Lona Blaze är fortfarande rädd. De här måste döda den där snabbt. Okej, där. Nästan att de dog jättemycket. Det är fortfarande 4 Lona. Ja, där är du. Nej, här perfekt läge att göra. Grease. Går vi närmare så träffar vi honom, men går vi hit så träffar vi inte. Cat gjorde reflex exercise. Elona Blaze, perfekt. Måste välja någon att döda först. Vi dödar den där först. Du dödar den först. Amiri, du dödar den först. Miriadomen, du dödar den först. Snyggt Elona. Vi gjorde en freeboot of Bane där. Snyggt. Divine Favor. Alltså true hit. Alltså bara skjuta den här. Elva sneak attack. Ja men det är okej. Det är bra. De dog. Var det inte en chans. The stolen lands are full of danger, and not just the usual ones, like bandits and monsters, our neighbors, blah blah blah, blah blah blah.
Uh, This time we got some guests in from the area, a group of Technic League mages. This sinister powerful organization dabbles in various shady businesses, not the least of which is the slave trade. But why did they come here? Okay, a group from the Technic League, led by a woman named Kalana, attacked us and tried to take us as slaves. We fought them off, of course, but Kalana managed to escape. We can't let such dangerous people wander freely out there. We'll find their camp and kick their tails all the way back to Numeria. Bra, då har vi gjort det. Nu ska vi alltså... Nu ska vi göra det vi tänkte göra. Items. Ding ding. Ska bara kolla runt här i kartan lite ifall vi hittar någonting. Nej. Det finns ingenting på den här kartan tror jag. Kolla här i hörnen också. Man vet aldrig. Det kan finnas något här. Kanske man skulle kunna springa hit och ta dem. Alright, tungt. Nej, innan vi gör det. Book Ranger. Your character cannot cast spells at this level. Alchemist. Och Inquisitor. Ja, de här är preparade. Large person. Cure light wounds. Bard. Och den. Och Amari, du fick... your intelligence in score is less than 0, so you cannot cast spells of this level. Ja, hon måste 11 i... Vad har hon då? I intelligence 10. En till. Okay, nice. Oh shit, the insidious henchmen of the ominous Technic League have disappeared into the thick wilderness of the mysterious stolen lands. But not for long. Soon we'll be upon them. First, though, we'd have to pick up their trail. To do that, we, knowledge arcana, try to understand, based on what we've seen, what kind of spell Kalana used to get away and where it could bring her. Knowledge world 15. Try to find anyone who could have seen these despicable people. Lore nature 18. Without searching for other ways to simplify our work, we follow the trail of the Technic League. Okej, vi får se helt enkelt hur vi rullar. Knowledge Arcana failed. Unfortunately, the spell is such an elusive thing, it can hardly be called a thing at all. No matter how hard we thought, we still had no idea what exactly she used. We had to find another way. We tried to find anyone who could have seen these despicable people. Sadly, the wild woods of the stolen lands are not like city streets where you can talk to passers-by, go to the tavern, question the drunkard and order a beer. In the whole area we only met a single mushroom gatherer who seemed suspicious that we were armed, turned around and ran. No one was going to help us, so we, without searching for other ways to simplify our work, we followed the trail of the Technic League. Ah, den klarar vi. The henchmen of the ominous Technic Leagues are truly insidious, and the stolen lands a mysterious thicket, but true heroes think nothing of such things. We easily picked up the trail of those scoundrels, and soon found their camp. Okej, så nu hittade vi campet alltså. Vart det låg, det visste vi inte riktigt ännu. Men vi sparade lite. Och vi skulle vidare till Ancient Tomb. Travel. Take 11 hours. Resting would be nice, don't you think? Nu kan vi rösta. Begin resting. We're a strange group. More like a handful of outcasts than an army of heroes. Anyway, they say even the first Aldori Sword Lord was an outcast. Are we any worse than him?
Okej, det gick helt okej. Okej, vi har inte fullt liv nu när vi går in, men med rätt strategi så kanske vi klarar av att göra det vi inte klarade av förra gången. I lead, you follow. All this waiting bores me. Anything is possible. I'm listening. I'm listening. Så där, vi måste placera ut alla också. What you want? Och sen ska vi buffa oss. Let's move already. I wrote it like I saw it. Fick du några nya spel så inte, eller hur var det? Belt, Wand of Snowball. Nice. Det kan vi lägga ut här. I am yours to command. Tada. Jag har inga spells där. Alltså inte där. Amiri, du kunde inte kasta spells, men du hade dina drakhänder. Testa att göra dina klovar. Amranda gratior. Det var en favor. Inimosi pravisi. Så, nu har vi buffat alla. Nu går vi fram och kollar lite. A gnome is gaudy, in gaudy purple garb seizes your attention. Of course, the scoundrel Tartusio, who you know from your time in Restov. The wild gnome is standing on a small hill, expressing his discontentment in every way he can muster. Let me guess, you're still dawdling. Should I make some tea in the meantime? Bake a pie, perhaps? Plant a small garden and harvest some cherries? Perhaps you'd be more comfortable wearing fool's caps and colored trousers. Then at least I'd be able to sell tickets. Come one, come all! Feast your eyes upon the slowest and the most ridiculous buffoons in Golarion! Why hurry? The same end awaits us all. Hold your tongue, gnome. I can hardly tell your twaddle from the buzzing of a fly. Quickly now, if we don't find that artifact soon, someone else might seize it. Someone who's standing over there watching you right now, you fools! Okay. Don't you have some other pressing business to attend? Press your on this quest to search for the stag I lord. might ask you the very same. Aren't you supposed to be searching the local forest for some bandit boss in a horned hat? Get to the point, Tartusio. I know you're looking for an artifact and you plan to use it against me. Whatever did I do to deserve someone like you? Here, you fools, drop your shovels. We're leaving. The rest of you, cover my retreat. What? Crazy. Lisano Dani. Jag ska skjuta den härifrån. Let's hear Shit, you så börjar pilen cry. sluta träffa. Power attack. Ja, den ska vi stänga av. Stäng av den. Så. Och sen chargear vi. Alla chargear. Och kör.
se. Gå med den här nu då. Okej, nu ska du få så här. Rotera kameran. Nej, det går inte att rotera kameran, eller? Jag måste kolla inställningar, ursäkta mig här. Rotate camera. Move camera up. Move camera left. Okej, vi kan inte rotera kameran, okej. Då vill jag att ni springer hit bort allihopa. Då vill jag att ni springer hit. Och så fort ni vaknar så lägger ni här. I require healing. Out of my way! Run them through! Hur långt får skjutarna då? Så. Alltså det är sjukt vad lätt jag klarar allting. Jag gjorde till och med fel. Collect all. Man ska ju få typ en dvärg eller någonting. Det är lite konstigt, vi klarar det, men det känns inte riktigt som att det var det vi ville göra. Vi vill ju välja så vi kan ha dvärgen, så vi får tyvärr köra om. Continue. Don't get us. There is as much vanity in your words as in the words of all who have not seen the wisdom of Grotus. Yet you seem a worthier leader than the arrogant Tortuccio. Perhaps in serving you, I shall open your eyes to the teachings of my faith. I see my magnificent rival will stop at nothing, even at stealing the servants of her enemy. Let us see if your fools are even more useless than mine. Draw your swords and cover my retreat. Yeah! Okej, nu ska vi se. Nu är det rätt. Nu har vi fått dvärgen. Då och Lins gör din spel där. Eller ta bort den där. Och du tar bort power attack. Smildon tar bort power attack. Okej. Amiri, det ska inte charge innan, jag tror det. Du. Skjut den här jäkeln nu. Så, och sätt på din spel. Och du där. To victory! Jag vet inte vad som händer nu. Men Valerie, det var ställer det där. Amiri, det var ställer det där. Milan, det ställer det där. Du kan backa i långa place. Okej, nu är alla charger här. Så. Du får charga där och Lindsay gör din som leoparden. Det är så sjukt snabb.
You deserved it. Ah, ja. Protect me, please. Out of my way! What? A miserable last chapter. Okej, du får buffa det då. This won't kill me. Run them through! Sluta skjuta min gubbe. Yes! I'll hear you cry. I always survive. This is not the end. Okej, load. Det blir lite konstigt. Skit i den, alltså bara rushar vi in. Let him. Why? Hold you quickly now. If I might ask you, the vet. There is as much. I see. Okej, jag kör vi. Let us strike as one. Ni tre, djuren och Valeri. Out of my way! Tear them apart. Ni attackerar till vänster, ni andra attackerar till höger. Lost. Run them through! Survive. I always survive. Där bara. This is not Shit, vad händer? I can't keep this up much longer. What? A miserable. Okej, det där gick inte så bra. Okej, jag går upp med den här killen först, kollar. Let Jag me vet, vi guess. gjorde det här You're nyss. Why hurt? Hold you quickly now. I might ask. There is a. I see. Okej, sjung du. Amiri, gör det du ska göra. Nej, du har den, du behöver inte göra den igen. Så det som händer. Okej, Smilodon attackerar där. Valeri kommer upp här också. Lost. Charge. Charge. Nej, det måste komma upp här. out of my way! Nice. Då är alla på här. Serves you right. The sun will dawn. Skjut Here den här you jäkeln. cry! Protect me, please. Okej, bra. Då tar vi nästa. Här. You deserved it. Magic miss här på den. Die! Skitklart att skotta här. A miserable last chapter. Not doing it wrong. Ja, Why? This won't kill bra me. där. Okej, då börjar de alla precis sådär.
Och nu fick vi dörren, ja precis, det var så här vi la det. Nu sparar vi här. Vi måste bli bättre på att spara. Jag tog de där grejerna förut. Collect all. Collect in. Lite grejer, vad som finns här. Är den här lilla tumben. Det verkar som att det finns lite gömda gömmer. Precis lite överallt. Där, nice. My search was not in vain. Jag hittade till och med saker. I see something. Fett. En liten gömma där. En liten mynt här. We do it. I don't like Ställa. surprises. Spara. Och desarmera. Se, lilla trycker i tjejen. Anything else? En liten låda där. Fint. Det där gick ju hur bra som helst. Patience. Och Harim. Dags för dig att kanske han är cleric. Cleric. Vad har han för... Cleric Divine Caster. Channel Positive Energy, Destruction Domain, Chaos Domain. Okej. Clerics. Men han får väl vara cleric då. Han har jättemycket visdom. Visdom och strength. Kan han bli paladin? Nej, han måste vara god för det. Alkemist, dubba behöver man då. Intelligence. Okej, men vi kör cleric då. Vi testar med lite visdom här. Low religion. Perception. Right. Ja, får en till över det. Next. Perception, low religion. Spell focus. Conjuration. Då kan man göra lite... Då kan han göra lite coola grejer. På level 1. Då vill jag att du ska kunna göra de här grejerna här precis. Den här Shield of Faith. Då kan jag shield med i field for on target numbers deflects attack. Där, varsågoda. Och level 2. Fictional Law, Communal, Bone Shaker, Aid. Moral against attack rolls och saving reflexes. Plus lite till styrka. Effortless armor. Armor we are no longer reduced to speed. You also reduce the armor check penalty. Summon monster. 1d3. Protection from commune. Protection from law. Och...
protection from alignment. Summon monster. Och sen 1, 2, 0 och star. Can't memorize spells from the favorites. Okay. Nice. Ja. Okej, och vad har han för gear? Heavy mace. Han kan ha en liten klubba. Och han har ju heavy banded med. Type. Så. Och så hans lilla sköld här, heavy shield. Det är typ det han kan ha och det är det han kommer få. Ja. Då sparar vi. The end draws near. Gilla lite först. Ja. Perfekt. Nu kan vi gå vidare. How sweet the first breath of fresh air after the stale damp stuffiness of that tomb. Before us stretched an unending heath, replete with hills and gullies, and patches of low shrubs. Already the trail of the Tusho and his companions had gone cold. But we could not give up so easily. Whether the trail went cold or not, it was one we had to follow. Succeed. No blade of grass was bent. It must have had enough time to straighten back up since whoever last passed through. But the heath's dry earth preserved the print of little shoes. Our eyes to the ground, we followed the trail. We walked and walked until finally we came to a huge gully, the dried up bed of a river Yor. But what is this? At the edge, the grass was trampled down and the soil turned up and claw prints. Lots of them. We stumbled upon a fresh battlefield. And here the trail split. One set of footprints walked away from the battle and down into the gully. The brave footprints that faced down their enemies followed the path along the edge. Tried to find a trace of magic in the surroundings, and here the trail split. One set of footprints walked away from battle and down into the gully. We discovered traces of a spell, apparently from the illusion school of magic, near where the lonely trail descended into the gully. The claw marks were not deep, the attackers were small and lean, and more of these creatures walked on two legs. Finally, the form of the prince left no doubt in our minds. We stumbled onto a cobble lands. We carefully studied the trail and we examined the path. The snake we stood a while and followed the single set of footprints. After idling it up, we decided to follow the bigger trail along the path beside the gully. The way down was steep and it took some time to reach the bottom. Walking on those soil was difficult, but the clawed footsteps were easy to spot. The bottom of the gully went downhill. Okay, however, a long steady looking root stuck out the ground from the top. Mobile, there was one brave hero among us who decided to try her luck and climbed that root. Succeeded, yes. After tugging on the root, Ilona Blaze took a deep breath, grabbed it with both hands and began the difficult descent. Pushing with her feet against the slope and grabbing the root with both her hands, she climbed higher and higher. Only her heavy breathing and the faint creaking of the root broke the deadly silence. Suddenly, dust poured down from the top of the slope and the root began to slide from the ground. Keeping her wits, Ilona Blaze shifted her weight to her legs and froze. After a tense moment, she continued her journey and soon had reached the top of the slope. After catching her breath, she lay on the ground and offered her hand to help the next of us up. After climbing out of the gully, one by one, we easily found the clawed footprints again and moved forward. The air grew tense. We sensed that we were approaching our target and our intuition proved correct. Spara.
Battles await. Alla buffar. I am yours to command. Adventures call to them. Done with waiting. Well, sorry. Was lost in thought. 10 positive energy, bless. Bra. F5. Fullspara. Och så går vi vidare. Listen to me. A dragon, huge, sparkling, flew down to me from the sky and told me a secret. A great relic that will win the kobold's glory is hidden somewhere nearby. Enough of this pitiful existence. Search for it. Search and bring it to me. Okay, dragon, glory dragon. The voices of the kobold rise in excitement. We know the mites under old sycamore. They possess the magic treasure, very ancient. Stop deceiving these poor reptiles, Tartusho. The one thing I never expected to see in the middle of the forest, a circus show, learning a new trade, Tartusho. I grow tired of your tricks. To arms. No! How did you find me so quickly? Tribesmen! Protect me! Cover my escape! Out of my way! Let us strike as one. Det var inte så svårt. Det var inte så många kobolds. Där, lite svampar. Okej. Onwards! Och här då, lite mat. Lite mat. I lead, you follow. Oj, nu hittar du något här i hörnan. Fett. Jäklar, massa vin. Doft. Oj, det fanns något mer. Lite main. Won't be halted. Där är vi lite mer portvin. Ska vi se om vi hittar något ännu mer. Det är ju Our search was not in vain. lite mint. Okej, soft. Jaha, det var massa människor här innan. Och de bara där. There's input on the ground near empty shit. It looked like not chest with some sides. There's reason this up beside this one. Ah, okej. Det fanns en till låda där. Nice. Ah, men fan. Vi tackar för idag. Jag börjar bli lite trött som det verkar. Vi hörs sen. Ha det bäst. Tja, hej. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea.